नमस्कार सांग मैंने तो अभी आपण मैंने देखिपे आम ग्रीन डीजे बर्तमान स्टाण्ड काम पूरा कंप्लीट हो जाए। तो भिडियो आसवा टे लेट होगा से क्षमा करदे। तो भिडियो शेष पर्यटन देखूँ। जदि भिडियो भल लगे लाइक करने और सब्सक्राइब करने। जो भाई मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखी ना जदि से देखी दिंतु। आउ बहुत जल्दी आम ग्रीन डीजे 40+ आरपी लगे जाऊँगी।
responsible.
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଆମର ଫାଇନାଲି ଆମ ଗ୍ରୀନ୍ ଡିଜେର ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାମ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଚାରିପଟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଲୁକ୍ଟା ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। Girls with their nails done.